الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد وقال الله جل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله جل وعلا في موضع آخر إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم أيها الإخوان هذا شهر رمضان المعظم وهو شهر رحمة وبركة وشهر مغفرة وشهر عتق من النار وشهر الصبر والمؤاساة وشهر في التنافس في الأعمال يا أيها المستمعون الكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الفريض حلالا طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على المتسحرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل بشيء من الصدقة حتى يفق عن لحو 70 شيطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقد قال الله تعالى في كلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ما يطع الله رسوله فقد رشد وما يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر العمر واصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة السيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين السيدة شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله أسد رسولي اللهم اغفر العباس وولده مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا الله أصحابي لا تتخذوا مقردا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فبغض أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نجعلك في نحور الكفار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر مجاهد المسلمين في كل بلاد ومكان اللهم إنا نجعلك في نحور الكفار ونعوذ بك من شرورهم فيه عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر الباغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سووا صلوبكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. صدق الله. الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. رب العالمين মহিয়ান গরিয়ান সর্বশক্তিমান আল্লাহ, আপনি আমাদের জিন্দেগীর যত গুনাহগুলো আছে আল্লাহ আপনি ক্ষমা করে দিন। রব্বুল আলামিন আপনার হুকুম নবীর তরিকায় যেন চলতে পারি আল্লাহ, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই তৌফিক আমাদের সকলকে দান করে দিন। আল্লাহ 27টি রোজা পার করতেছে মালিক, আল্লাহ 27টি ইফতারি সাহারি তারাবি প্রত্যেকটা নেক আমলকে আল্লাহ আপনি কবুল আর মঞ্জুর করে নিন। রব্বুল আলামিন আমাদের মসজিদের খতমে তারাবি হয়েছে আল্লাহ, আপনি আমাদের খতমে তারাবিকে কবুল করে নিন। আল্লাহ এই তারাবিতে যেন আমরা সকলেই উপস্থিত থাকতে পারি সেই তৌফিক দান করে দিন। আল্লাহ আমাদের দান খরচকে কবুল করে নিন। আল্লাহ যে যে নিয়তে দান করতেছে মালিক রব্বুল আলামিন আপনি তাদের দানগুলোকে লক্ষ কোটি গুণ বাড়াইয়া
অহুত সমপরিমাণ নেক আমল বানাইয়া প্রত্যেকের আমল নামায় ঢুকাইয়া দিন আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের অনেকের মা নাই, বাবা নাই, দাদা দাদি, নানা নানি, আত্মীয় স্বজন যারাই কবরে চলে গেছে আল্লাহ আপনি তাদেরকে এই রমজানের উসিলায় যেরকম কবরে আযাব মাফ করেছেন রব্বুল আলামিন, আমরা দোয়া করতেছি আল্লাহ রমজানের বাহিরে 11টা মাস আপনি তাদের কবরটাকে আল্লাহ আযাবগুলোকে বন্ধ করে দিয়েন আল্লাহ। আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে আপনার হুকুম নবীর তরিকায় চলার তৌফিক দান করে দিন। আল্লাহ যারা অসুস্থ আছে আল্লাহ রোগে আক্রান্ত ভুগতেছে মালিক তাদের রোগগুলোকে দূর করে দেন, তাদেরকে আল্লাহ আপনি পরিপূর্ণ সুস্থতা নামক নিয়ামত দান করে দিন। আল্লাহ আমাদের জুমার সালাতকে কবুল করে নিন। আল্লাহ আপনি আমাদের সকলের তাসবিহ তাহলিল কোরআনে খতম তাসবিহ খতমগুলোকে আল্লাহ আপনি কবুল আর মঞ্জুর করে নিন। আমাদের মসজিদ মাদ্রাসাকে কবুল করে নিন। আল্লাহ আমাদের সকলের সন্তানগুলোকে নেককার বানায় দিন। সকলের আমাদের প্রত্যেকের স্ত্রীদেরকে আল্লাহ আপনি সালিহিন আবেদিন আল্লাহ আপনি সকলের স্ত্রীকে আল্লাহ আপনি নেককার বানায় দিন আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের ঘরওয়ালা আহলিয়াত যারা আছেন আল্লাহ সকলকে নামাজি বানায় দিন রব্বুল আলামিন। রমজানের দোয়া কবুল হয় আল্লাহ এর জন্য দোয়া করতেছি আল্লাহ আমাদের মা বোন ঘরের সকলদেরকে আল্লাহ আপনি পর্দা পর্শিতে 5 ওয়াক্ত নামাজ করার তৌফিক দান করে দিন আল্লাহ। তারা যেন ঠিক সময় নামাজ আদায় করতে পারে সেই তৌফিক দান করে দিন আল্লাহ। রমজানের সিয়াম সাধনা যেন করতে পারে সেই তৌফিক দান করে দিন। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন। মৌতের সময় মধুর জবানে মধুর কালেমা তাওহীদ বাক্য জারি করে দিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। Gracias.